Belano nama Shinzate Kirima Shinza Patong Patika Garakshalo, Jompujola Private Hostel John Jamatia Mungai, Koronsha, Rem Chibrio, Runsingi Tongnani, Mankatui, Katizaka Manka, Kami Ila Antayo, Kotumaragai, Shamanka Garakshal Fungi Dam Chata Mahai Jorauno, John Jamatiani Nukuni Borokro, Bini Bedin Roktubui Bono Hostelo Tunai Faimani, Abonite Kisho Jorani, Yagulono Hosteli, Kubuni Garden Rock, Kubuni Zeraino, Rina Paikai, Bono Kotok Shorozakai, Katizak Nuka, Yagulo Bini Mumabu Panotai, Naimutang Bedik Rokno Koktumar Hotaka, Lukurokni Shungmung Tabuk Obono, Otseraino Hostelo Riwi Dropsi Hike, Tamuni Bagai, Botuima Kalaikana, Na Aboni Uplogo, Mungsas Kokrok Dato. আচ্ছা 3 ওরা শ্রাই খরচা ঠিকানি খানামানি আবো টাম বাহাইকে ঠিকা কে সাই খানাগা দं তিনি হোস্টেল রিওপেন ফিকাসিনি হানো হাই 10 তারিখ 6 মাস 2024 फुंनि टाइमाव बरकनो रिक्लांका बिन गार्जेन 11:15 इनके सराय खरकसा हंगांके स्लो थांजा ताइ खरकसा हंगांके बिन मामिनो थांजा ताइ खरकसा हंगांके रूमो ताइ कैसे रूम पार्ट कैसे पार्टीशन खाइजा हंगांके ताइ खरकसा गार्जेन रफाइना फाइफोरो बनो आमतिखे नुखता फटो सरा खाइए अच्छा असरायनि बुं खतामो जन जमातिया बुहान बुमो सूर्यमणि जमातिया बो कामिनि सा किला किलानि बो परि दंना बो क्लास 4 बो स्कुल परि सुदन्न देमरमा मेमोरियल हाई सेकेन्डारि स्कुल अच्छा बिनि नगनि बरन त खबर हकनाले खबर हकल बरक थाङै सगै तुस सगैया कंगागेनो बरक फाइन हाई बैक ngै सगै दङ ताइ स्राबना सगैयान जे निन सिनि मुंखे आनि सिनि मुं राजेश देबरमा हस्टेल नो नायकलि दङ ता वार्डेन इनचार्ज हिसाबै इनचार्ज हिसाबै अच्छा अबन सिगां कुनु हस्टेलाव कुनु घटना र उदां वालाय सलाय र उदां अंगिया तिनि रुफाय ड्रप सिबनो का बुमाबो हाजर कुनु कुदुरै र देखलां कुनु साइकेल अंगिया गाहाम ननि साव আচ্ছা আচ্ছা স্যার আজকে একটা খবর শুনছি সুইসাইড করছি ওটার ব্যাপারে একটু বিস্তারিত বলুন। আচ্ছা আমি জুমপুর থানা প্রবল আজকে তো 12টা নাগাদ আমাদের থানাতে এখানে প্রাইভেট হোস্টেলের ইনচার্জ দিয়ে আমাদের খবর দিয়েছে যে একটা ছেলে বাচ্চা ছেলে হ্যাঙ্গিং অবস্থায় হোস্টেলে আছে। তো এসে দেখলাম আজকে 11:30 10 বা 15তে এই ছেলেটারে বলে এখানে দিয়ে গেছে বাচ্চা ছেলেটা এটা হোস্টেলেই থাকে। আজকে হোস্টেল ওপেনিং হয়েছে তো 12টা নাগাদই তারা খেয়াল করছে এই হোস্টেলের ভিতরেই সে হ্যাঙ্গিং অবস্থায় পাওয়া গেছে। এটা নিয়ে আমাদের খবর পেলাম, আমরা আইলাম ওখানে ইনভেস্টিগেশন স্টার্ট করছি। ছেলের নাম কি স্যার? জন দেববর্মা জমাতিয়া। কোন ক্লাসে পড়ে? ক্লাস 4। কোন স্কুলে পড়ে স্যার? সুদর্ণ মেমোরিয়াল স্কুল। আচ্ছা থ্যাংক ইউ স্যার।